50 वर्ष तले आईआरएस कष्ट करिचु ओडिशा छाड़ी के जेएनयू कहीं गले जो प्रोफेसर थिले पाखरे न रहिले भल मार्क पाइबा कष्ट को डिपार्टमेंट रो अंततः कहंतु पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जेएनयू रो छात्र राजनीति को लेके बहुत चर्चा हुए। स्टूडेंट फेडरेशन इंडिया प्रथम थर पई हारले सहपाठी थिले एस जयशंकर कोन कोडे तांका बाहाघर भी करैथिले। जयशंकर दिने पचारले तांको टिके बट इंट्रोड्यूस करि परिबे शोभा संगे मुकल डेफिनेटली गोटे पोजीशन रे आपण केमिति वंचित हेले आईएएस रो। आई वाज सपोज टू बी वेटिंग नंबर 1 दुर्भाग्य जे समस्त जॉइन करले। अच्छा इनकम टैक्स ऑफिसर भाबरे तो जॉइन करूचंती विभिन्न रेड हुए किछि ऑब्स्टैकल्स आसुथबो किछि विरोध आसुथबो। 1982 ए भुवनेश्वर एक बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट घर आमे रेड कलु बहुत उपरु ऑर्डर आसला बारंबार रेडटा बंद कर दियो। बहुत उपरटा कोन हे पारे नॉर्थ ब्लॉक रु आसला खबर पाई के जाइतिबे बहुत किछि अछि बोली किछि पाउ नथिबे रेड पार्टी जाइतली से इन्फॉर्मेशन अनुसार आमे किछि पाइलु न बेसी दई बार मोटा हाथ मारो गोटे दियासिल फळोदा पडिगला तापर डायमंड खाली बाहरला तो लोभ आसेनी मन भितर पॉकेट रे रखी दबा कि हिल फेस द कन्सिक्वेंस लॉ। दक्ष अर्थमंत्री सहित काम करिवार अनुभव आपनकर अछि। चिदंबरम साहेब प्रणब मुखर्जी वाज जेटली साहेब वाज कौन फाइनेंस मिनिस्टर आपन ऊपर विरक्त होई नहंती रागी गले कहले गेट आउट ऑफ माय रूम। बेले बेले टॉप पॉलिटिकल लोकन को घर ऊपर मध्य चढ़ाऊ हुए। मायावती मैडम कर केस ता मु डील करथली। सहारा इंडिया सुब्रत राय सुब्रत राय पैकेट नेके आसी घरे पहुंचे मिठा पैकेट नहीं मिठा नहीं अन्न पैकेट सब मु कहले आई कॉल द पुलिस इमीडिएटली। बिजू पट्टनायक पई भारत रत्न रो गोटे दाबी होतिला आपण गोटे रिपोर्ट देइथिले जहा आधार रे तांगर हम गोटे रिपोर्ट मगा हितला तांकर कि टिकस बाकी अछि कि नहीं केते टंगा बाकी थिला फ्यू क्रोड्स को संबंधी एते कोटी कोटी टंगा बाकी थिला तांकर इंडस्ट्री थिला सेटोड को माइंस थिला सेटोड कोन संपर्क आपनकर एमान सहित प्रोफेसर गोलोक बिहारी ढळ मु तांकर जोई आ अरिजित प्रसाद हेले मो वाइफ को निज माउस पो भाई महेंद्र मानसिंह सासू को सभा बड़ भिणे ओडिशा पर्व एमते नामकरण कहीं आसला एमते चिंताधारा कहीं आसला। धर्मेंद्र प्रधान को गोटे बड़ विजन थिला Scan Steels Limited presents Argus Podcast. Presenting sponsor Shrishti TMT Chhada, a product of Scan Steels Limited. नमस्कार अर्गस पॉडकास्ट किछि कथा किछि वार्तार आउ एक नुआ अध्याय रे आपनको स्वागत करूछि मु संग्राम। 150तम एपिसोड दिगरे आमे पादे पादे आगौछु पाखापाखि हेलुणी तारि भितरे आज जड़े भिन्न और नियारा अतिथि आम सामना सीट्रे भिन्न नियारा ये कहूँ जड़े ओडिया बेले बेले प्रवासी ओडिया जितेबले जन्म माटी छाड़ी कर्म माटी को आपणे बाहर रही पड़े परवास को आपणाइबा पड़े से जड़े परवास रे रुहे प्रवासी कह जाए। जितेबले एकाठी गोटे जातिर अनेक प्रवासी जोड़ी ही जाती सेठी से माने निजर खाद्य पेय पोशाक जानी यात्रा पर्व ए सब को निज माटीर बास्ना परी महकैया चेष्टा करती। तो सेमिति दिल्ली रे रहुथिबा लक्ष लक्ष ओडियांकर जो ओडिया समाज अच्छी से ओडिया समाज को बांधि रखिबार जदि कहार हाथ थाए ताले ये होचंदी से भद्र व्यक्ति एवं आउ दुई तीन बड़ परिचय आसिबो। भारतर 3 जण नामकरा अर्थमंत्री सहित प्रत्यक्ष भाव में काम करिबार अनुभूति भारतर अर्थमंत्रींकर उपदेष्टा भाव में काम करिबार अनुभूति दिल्ली रे चीफ इनकम टैक्स कमिशनर भाव में काम करिबार अनुभूति 50 वर्ष तले आईआरएस पाइबा जेएनयू रे पाठ पढ़िबा एस जयशंकर वैदेशिक मंत्री जहाँकर भल सांग आ सहपाठी एमती अनेक घटना अच्छी ता भर आउ एक आश्चर्य कला भाई घटना आप जानवे जहाँ को नहीं विशेष आलोचना होनी जे कौटी केमिति अटकी थिला प्रवाद पुरुष कहुआ बिजू पट्टनायक भारत रत्न से कहानी शुणा एक संपूर्ण एपिसोड आपन को भेटी देवाई मोर भरपूर चेष्टा रहिबो आउ गुड़ाए अनालोचित कहानी अनालोचित अध्याय एवं ओडिशार दिल्ली पॉलिटिक्स सहित संपर्क दिल्ली परिचालित होतिबा राजनीति ए संपर्क में अनेक अनालोचित कहानी अध्याय आपन पाखरे पहुँचब एपिसोड माध्यम बोली आशा करुच्ची। लंबा इंट्रो हेलानी आउ अन्य एपिसोड गुड़िक पर ए एपिसोड आपन हृदय को छुईब ए आश्वासना ए भरोसा मो दौछि। मो सहित अछंती श्रीयुक्त सिद्धार्थ प्रधान। श्रीयुक्त प्रधान नमस्कार। सर केमती अछंती?
ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବେଳେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେଳେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆସେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍? ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି 1973ରେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଚାକିରି କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ। 50 ବର୍ଷ ତଳେ IRS ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପରି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ନଥିବ, ସଂଘର୍ଷ କରିବା, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା, ଜେଏନ୍ୟୁରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି, ଆଲାଏଡ଼ ଚାକିରି ପାଇବା, କେତେ ସଂଘର୍ଷ, କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା? କଷ୍ଟ ତ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ, ବଟ୍ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ପାଏ। ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଡେଫିନେଟଲି। ଆଣ୍ଡ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପାଇଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ 19 ଜଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ଏଇ ବର୍ଷ 1977ରେ 77 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଜେଏନ୍ୟୁ କାହିଁ ଗଲେ? ଏଇଠି ତ ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସତ କି ମିଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆପଣ ପାଖରେ ନ ରହିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ସୋ ଆମେ ଭାବିଲୁ ନା, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ସୁବିଧା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲୁ। ନା ନିଅନ୍ତୁନି, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତ ଅନ୍ତତଃ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବସମ୍ବତ ରହିଲେ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବେ। ଆମେ ଗୁରୁ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ। ତ କେମିତି ଥିଲା ଜେଏନ୍ୟୁର ବାତାବରଣ 50 ବର୍ଷ ତଳେ? କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀ ଥିଲେ? ଯେମିତି ଜୟଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ 1973 ମସିହାରେ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲୁ। ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏମିଟା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଆଣ୍ଡ ଟପ୍ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଆସିକି ଜେଏନ୍ୟୁରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଜେଏନ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଯେଉଁ ସେମିନାର ହୁଏ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲର୍ସ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ରେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଦୀକ୍ଷା ପାଇଛୁ, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିଛୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିନାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି। ଜେଏନ୍ୟୁର ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଖବର ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ବାତାବରଣ? ସେତେବେଳକୁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେବେ ନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡିବେଟ୍। ଆମ ବେଳକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା। ଆମେ କେତେଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଫ୍ରି ଥିଙ୍କର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଆମେ 74 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଜିତିଲୁ। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାରିଲେ। ଆମ ବେଳକୁ ଯିଏ ଫ୍ରି ଥିଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଆନନ୍ଦ କୁମାର, ବିଖ୍ୟାତ ସୋସିଓଲୋଜିର ପ୍ରଫେସର। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ ଜେଏନ୍ୟୁର ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ଏଇଟା କେବେ ନଥିଲା। ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସହପାଠୀ ଥିଲେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ବି କରେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା ଆଉ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା? ଜୟଶଙ୍କର ହେଲା ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍। ଆମେ ଏକାଠି MA କଲୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, MPhil କଲୁ, PhD କଲୁ। ଜୟଶଙ୍କର ଚାହୁଁଥିଲେ ଡେଲି ବେସ୍ ଗୋଟେ ଟାମିଲିଆନ୍ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋଠୁ ଯିଏ 3 ବର୍ଷ, ମୋ କଜିନ୍ ସିଷ୍ଟର 3 ବର୍ଷ ଜୁନିୟର, ତାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଶୋଭା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ। ସେ ବି ଟାମିଲିଆନ୍, ସେଟଲ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ସୋ ଜୟଶଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଟାମିଲିଆନ୍ ଝିଅ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍। ଆଣ୍ଡ ସେ ମୋତେ ଆସିକି ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେ ଶୋଭା ସାଙ୍ଗରେ? ମୁଁ କହିଲି ଡେଫିନେଟଲି। ଶୋଭା ତ ମୋର ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟର ଭଳିଆ। ସୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋ ବିଟୱିନ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ତାପରେ ଜୟଶଙ୍କର ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ସାର୍ କୁହା ହୁଏ ଯେ IAS, IPS, IRS, IFS ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଥରକରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏନି ଏତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ପାଇଥିଲି। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମିସ୍ଡ IAS ବାଇ 1 ପୋଜିସନ୍। କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣାଟା? ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ IASରୁ? ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 1977ରେ नीता चौधरी यूपी कार्डर सी लास्ट झील थिला जनरल कैंडिडेट पाइबा मु तापरे देखिली मो ना अच्छी
ମାନେ ୱେଟିଂ ୱାନ୍ वेटिंग वन यस Okay, करेक्ट वेटिंग वन टा जेहेतु मोर 61% ला आई वाज सपोज टू बी वेटिंग नंबर 1 88 रे लास्ट मार्क ला 889 888 आम 20 जन थिलु 20 जन मु थिली जेहेतु इंटरव्यू मार्क टा बेसी थिला ଯେତେବେଳେ ଏକ ନମ୍ବର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତ ଟପ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଯେ କେହି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହୁଏତ ଜଏନ୍ କରିବେନି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ୱେଟିଂ 1 2 3 ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି ତ ଆପଣ କାହିଁ ଯାଇପାରିଲେନି दुर्भाग्य जे से वर्ष किए न जॉइन करी समस्ते जॉइन कले ଆଚ୍ଛା मु उदाहरण स्वरूप कहूँ 1973 बैच रे 4 जन ऑफिसर जॉइन कलेनी 4 जन सो कॉल्ड एलाइड लिस्ट रु वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 7 जॉइन कले तादु 2 जन ओडिया थिले सिद्धार्थ बेहुरिया एंड सुजीत दास IRS पाइला परे फास्ट पोस्टिंग कोठी हैला और कोन भाबरे काम आरंभ हैला आपनकर आमको पोस्टिंग करे IRS प्रोविजन हिसाब रे मो प्रथम पोस्टिंग हैला कलिकता रे आज एज इनकम टैक्स ऑफिसर ओके इन कलकत्ता विभिन्न रेड हुए आम गोटे हिंदी फिल्म देखिलु रेड 1 रेड 2 आउ जड़े ओडिया ऑफिसर को लेकिन तार कहानी गतिशील अमर पट्टनायक बोली सुंदर भाव में अजय देवगन से कैरेक्टर भी करिसंती तो सेमिति फिल्म रे जहाँ देखू सर सतरे सेमती हुए इनकम टैक्स रेड उड़ा एब्सोल्युटली जहाँ डिपिक्ट कराई अमर पट्टनायक को अधिकांश रेड रे प्राइस समिटा हुए एंड अमर पट्टनायक को देखा जाइए गोटे दक्ष ऑफिसर ऑनेस्ट ऑफिसर एंड अधिकांश जो मैंने रेड पार्टे जाती से माने भल ऑफिसर बोली से रेड रे पठावे ओडिशा रे एबे गोटे रेड हेतला विजिलेंस रेड 4.5 कोटी टंका नगद धरा पड़ता ये किसी दिन तले भारी चर्चा होची सब खबर कागजर हेडलाइन शिरोनामा होची कोटी कोटी टंकार सुना रूपा मिलिथिबार केते रेड रे आपण प्रत्यक्ष भाव में सामिल होइतिबे जीवन जाक मो गुड़ाए रेड रे जाइछि जेनरली जो मैंने डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर IRS ऑफिसर तांको रेडिंग पार्टी रे पठावे एज लीडर ऑफ द रेडिंग पार्टी इनकम टैक्स रेड जहाँ घरे होथुबो विपुल संपत्तिर अधिकारी होइथिबे टैक्स फांकी थिबे आ से प्रतिभाशाली लोक भी होइथिबे नहले एते टंका पैसा तो साधारण गरीब लोकटे पाखरे आसीबोनी हुए तो तांकर व्यावसायिक साम्राज्य थिबो तांकर पॉलिटिकल कनेक्शन थिबो तो जेतेबेले सेमानक घरे रेड हुए किछि विरोध आसुथुबो किछि नाली आखि आसुथुबो किछि लोभ दिया होथुबो एमते हुए कि नाही आज्ञा एटा सत कथा बहुत लोभ देखा जाए बट जेहेतु मु कहली रेडिंग पार्टी रे दक्ष ऑफिसर मान पठावे ऑल नियरली ऑल केसेस दे डोंट फॉल प्रे टू दिस मेसिनेशन सर एमती केबे हेछि जे नाली आखि अटकेया पे चेष्टा करा जिबा बड़ प्रयोग हवा हेछि हाँ मो लाइफ रे हेछि ए भुवनेश्वर कहबी जड़े बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट घर आम रेड कलु गुड़ाए कागज पाइलु रेड घंटाए पर मो पाखु इनफर्मेशन आसला जे रेडटा बंद कर दियो कमिशनर साहब को बहुत प्रेसर आसी मु कहली प्रेसर आसिले कौन हम मत रईटिंग नदेल तो मु बंद करि परिबिनी सेठू मो जो इंस्पेक्टर मो स्टाफ माने कहली भाई जल्दी जल्दी फिनिश कर जहाँ कागज पाउछ ताको नहीं जा पर देखा सो आउ जड़े मोटू बहुत सीनियर अफसर से प्रेमेस आसी पहुँचले कहले तुमको कहला पा बंद करने मुझे कहली हाँ सर कहला जे बंद करे आप मुख्यतः कहते रईटिंग रे किसी नटेला बंद करें से कहले यू विल फेस द कन्सिक्वेंस मुझे कहली यस सर आई विल फेस द कन्सिक्वेंस आई विल सी हाउ टू क्रॉस द रूबिकॉन राखी पड़े तापर मुझे मो स्टाफ मैंने कहली सब पाइल बहुत बड़ इंडस्ट्रीज बिकज सेटा खाली ओडिशा रे होनला अन्य जगह भी होटला नागपुर ये ना हमें रिवील करि परिबा ना करिबानी ना मु चाहिबिनी कहया सर को वर्ष को एरिया सेटा 1982 ओके एंड भुवनेश्वर को एरिया भुवनेश्वर फॉरेस्ट पार्क ओके फॉरेस्ट पार्क अच्छा जेहेतु कमिशनर मो पे बहुत खुदम गली ता देखा करे पे मो पे बहुत असंतुष्ट हेले तुम कहिथिबा बंद करबे तुम मो चाकरी नहीं जीवो मु कहली सर मो चाकरी तो चली गेलानी कोन मु कहली सर गोटे रेड आरंभ ହେଇଛି वारंट आपण इश्यू करछिंती आपण कहछि बंद कर को विषय बंद करबी सर नोबडी हैज गिवन यू राइटिंग तुम पारिबिनी तुम कहीं रेड पठाउछिंती मु कहली सर मु जानि आपण पठैछिंती तुम तो कागटा शुण ना मु कहली सर आपण चाहूँ मैं ट्रांसफर कर दिंतु मु जेहेतु से मन बहुत बहुत भल पाउतले गाड़ी देकरी मते छाड़ले
ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଉପରୁ ମାନେ ବହୁତ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର। ସାର୍ ବହୁତ ଉପରଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସେ ନର୍ଥ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ଓ order। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଟପ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ଫୋନ୍ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଆପଣ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିବେ, ଖବର ପାଇକି ଯାଇଥିବେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବୋଲି, କିଛି ପାଉନଥିବେ, ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରୁଥିବେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ବିରି ବାଜିଥିବ ହାତରେ କିଛି? ରେଡ୍ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଲିଷ୍ଟ କଲିକତାର, ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ରେଡ୍ ହେଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁନୁ ବେଶୀ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଏ ରୁମ୍ ସେ ରୁମ୍ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରୁମ୍ ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୁଢ଼ୀମା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବାବା ସେଇ ଘରକୁ ଯାଅ ନା, ପୂଜା ରୁମ୍ଟା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ପୂଜା ରୁମ୍ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁନୁ। ମୁଁ ଅନେଇଲି ପୂଜା ରୁମ୍ଟା, ଦେଖିଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ପ୍ରାୟ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏବାରେ ଧୂପ ଫୁପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦିଆସିଲି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦହିବାରକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ହାତ ମାରୁରୁ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି ଖୋଳଟା ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଖାଲି ବାହାରିଲା ସବୁଆଡ଼େ ରୁମ୍ ରହିଲା। ଆମେ ତ ଡାଇମଣ୍ଡ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏତେ। ମୋ ପାଖେ ଯିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲା ମୋର କହିଲା ସାର୍ ଏଇଟା ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି। ପାର୍ଟି କରିକି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ବହୁତ ଜୋରସେ ପାର୍ଟି କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ଟି ଫାଟି କର ନା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଏଇ 8-10ଟା ଦିଆସିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାରି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଡାଇମଣ୍ଡ ସେ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଭିତରେ ସେ ଘର ଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ପ୍ରାୟ 50-60 କୋଟିର ଖାଲି ଡାଇମଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 79। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଟିକେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଏତେ ସୁନା, ଏତେ ହୀରା ସବୁ ଦେଖା ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଲୋଭ ଆସେନି ମନ ଭିତରେ ପକେଟରେ ଟିକେ ରଖିଦେବା କି? କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏମିତି କିଛି ଆସେନି? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସତ୍ୟ କଥା, ଲୋଭ ଆସେ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କର। ଗଲାବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଓକେ, ଜଣକୁ ନେଇ ଆଉ 2 ଜଣ ୱିଟନେସ୍ ଥିବେ। ପକେଟ୍, ସାର୍ଟ, କୋଟ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ତାଙ୍କ ୱିଟନେସ୍ ଆଗରେ। ସେଇଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବିକ ନୁହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ 4-5 ଜଣ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଖୋଲିକି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ସରିଲା ବେଳକୁ ଫେର୍ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ତମାମ ଏଇ ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ଟପ୍ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ଲୋଭ ନ ଆସେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, କିଛି ରଖିବା, ଧରା ପଡ଼ିବା, ଏମିତି କେବେ ବି କିଛି ଥରେ ଅଧେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କି କିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କାଲକାଟାରୁ କେଉଁଠିକି ଆସିଲେ? କାଲକାଟାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ? କାଲକାଟା ବର୍ଷେ ରହିଲା ପରେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାହେଲା କଟକରେ ମୁଁ ରହିଲି 3 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ରହିଛି ମୁଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ହାଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? କମିଶନର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର କମିଶନର ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଏଇଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କୋର୍ଡ଼ିନେସନଟା କେମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ? ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସେମିତି ଥାଏ ଟପ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର? ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଯେ IG ଓ DG ପୁଲିସ୍ ଓ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଥାଏ। ମୋର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଆଇ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଯେହେତୁ ମୋ ଫାଦର ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୋ ମା ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ସେତେବେଳକୁ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମୋ ଫାଦର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। and though I was a junior officer, they treated me as a friend personally. That ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ମୋତେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ କେତେବେଳେ CBI ରେଡ୍ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ID ରେଡ୍ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ ହୁଏ, ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ସରକାରର କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ ନା ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ? ଥାଏ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସତ୍ୟ କଥା, ସେଇଟା ଥାଏ।
बट आमे जो टाइम रे यंग अफसर काम करचु कि कमिशनर वारंट हिसाब मु केबे फेस करने भुवनेश्वर रे कमिशनर भाବରେ କାମ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି आज्ञा ଦିଲ୍ଲୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ ପିରିୟଡ଼ भुवनेश्वर काम करवा कमिशन आगु मु स्टेट गवर्नमेंट थी 10 वर्ष 1990 रु 2000 मसीह मुझी सेक्रेटरी पब्लिक एंटरप्राइज सेक्रेटरी कॉमर्स ट्रांसपोर्ट पोर्ट दायित्व मोर थिला तापर 2000 मसीह मु आसिली कमिशनर होकर भुवनेश्वर को भुवनेश्वर मु 2005 रे गली दिल्ली आ दिल्ली रो एपर्यंत मु अच्छी ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ଭାବରେ ଗଲେ मु गली एज कमिशनर सेंट्रल ସାର୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁଠୁ ସାରା ଦେଶ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ ପଲିଟିକାଲ କନେକ୍ସନ୍ ବି ଆସିଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ 3 ଜଣ ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠୁ ସାରା ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା କେମିତି ଅନୁଭୂତି ରହୁଥିଲା ଆଉ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ 3 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहेब प्रणब मुखर्जी साहेब और जेटली साहेब अलग अलग कैटेगरी तक हम चिदम्बरम साहेब वाज वेरी वेरी शार्प सी जदि आज फाइलटा किसी लिखिं ଆପଣ 6 ମାସ ପରେ ଗଲେ ବି କହିଦେବେ ଏଇ ଫାଇଲରେ ଏଇଆ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆଣ ସେ ଫାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଭୁଟେଇ ପାରିବେନି ପ୍ରଣବ ମୁଖର୍ଜୀ ୱାଜ୍ ଏ ବ୍ରଡର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ସିଏ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯିଏ କହିଲେ ବି କିଛି ଶୁଣିବେନି ଆଉ ଜେଟଲି ସାହେବ ୱାଜ୍ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ସ୍ୱେବ୍ ସିଏ କେବେ ରାଗେନ୍ତିନି ବହୁତ ଭଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ହସି ହସି କାମଟା ନିଅନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଲକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଲ୍ 3 ଅଫ୍ ଦେମ୍ मुझे एडिशनल सेक्रेटरी पोस्टिंग है प्रणब मुखर्जी गले प्राइम मिनिस्टर कहले मु ऑफिसर को चाहे मोरी पाखे एडिशनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर कही रूल अनुसार ट्रांसफर हुए आउ जड़े जॉइंट सेक्रेटरी जी मो सागे प्रमोशन पाइले ट्रांसफर करदे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मत किंतु प्रणब मुखर्जी साहब रखिले कहले नो आई वांट हिम बिकॉज प्रणब मुखर्जी साहब वाज वेरी पावरफुल फाइनेंस मिनिस्टर मुझे रही आई एम ग्रेटफुल टू हिम गोटे समय प्रणब मुखर्जी ना शुणा होता प्रधानमंत्री तापरे हैला नहीं तापरे परवर्ती पर्याय से राष्ट्रपति हेले तापरे केबे भेटिचंती आपण तांको डायरेक्ट प्रत्यक्ष भाव मु अधिकांश टाइम इनफैक्ट ओडिशा पर्व रे प्रणब मुखर्जी साहब आसी मुझे गली कहले नहीं नहीं सिद्धार्थ आसी माने मु निश्चल जीवी आसिक ओडिशा पर्वर 2018 रे आसी बही उद्घाटन भी आसी केबे कौनसी काम को नहीं कि कौनसी फाइनेंस मिनिस्टर आपन ऊपर विरक्त होई नाहंती हाँ हेची माने चिदम्बरम साहब मुझे कहली ही वाज वेरी शार्प बट वेरी हेडस्ट्रॉन्ग गोटे फाइल माने फाइनेंस मिनिस्टर ऑर्डर देइतले आमे जोटा लिखि देइतलु मु कि फाइनेंस सेक्रेटरी सेटा ऊपर से संतुष्ट नथले मु भाविली जे जेहेतु एटा बड़ गोटे इम्पोर्टेंट फाइल मुझे रिसबमिट कली सेटा बोधे फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए आम जड़े दिने मीटिंग बसला सेक्रेटरी बसले मु बसली जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर गुड़ाए अफसर थे से ऑल ऑफ ए सडन चिदम्बरम साहब कहले ये फाइलटा क्या आउट पठेले कहीं मुझे कहली सर एज पर रूल मु सेकेंड टाइम फाइलटा एज एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट आपन पठे पारि मोर जो व्यूटा क्लैरिटी पाई से मोर रागी कहले आर यू टीचिंग मी ऑफिस प्रोसीडियर यू आर टीचिंग मी लॉ मु नो सर आपड़ जोटा कहे आई फॉलो इट से सेकेंड टाइम जेहेतु गवर्नमेंट प्रोसीडियर अनुसार अच्छी मु पठे सो ऑल ऑफ ए सडन रागी गले कहले गेट आउट ऑफ माय रूम आश्चर्य होगली मैंने बहुत जूनियर अफसर से बसले मु उठिकी गला बेलू फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक चावला कहले सर गोटे मिनिट हसी हसी भारी से टैक्टफुल लोक कहले सर ये नोटा जोटा प्रधान लिखिक देछि मु भी तो साइन करछि सर मु कौन भी चल जी रूम रू सर चिदम्बरम आश्चर्य हो गले से चिदम्बरम किसी कहवा आगु अशोक चावला कहले प्रधान कम एंड सिट डाउन विल कन्विंस द मिनिस्टर
ମାନେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଫିସର ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହି ଅଫିସର ପାରୁଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଠୁ ଆସିକି ବସିଲି ସାର୍ ଆମେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି 2000 କୋଟିର ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ହେବ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିକି ଦେବେ ଆଇ ଏମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଫଲୋ ସୋ ହସିଲେ ସେଇଠୁ ପ୍ରଧାନ you will never bend. You may break, but you will never break. ଓଡ଼ିଆ ଖବର ତ ସେଇଟା। ମୋତେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବିକଜ ସେଇ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ଜଏନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିକି ତା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି ମୋତେ ଚିଦାମ୍ବରମ କାହିଁ ଆଣିଲେ ଜଏନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିକି ବିକଜ ତା ଆଗରୁ ଜେନେରାଲି IAS ଅଫିସରମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ବସିଲି ତାପରେ ସେ ବୁଝିଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ଫେମା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଠିକ୍ ତାପରେ ଆଗ୍ରି କଲେ ବେଳେବେଳେ ଟପ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ହୁଏ ଯେମିତି ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହେବା ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ମାୟାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହେବା ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କେସ୍ଟା ମୁଁ ଡିଲ୍ କରିଥିଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଉ CBI ମିଶିକିରି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ଆଗ୍ରାର ଯେଉଁ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଉପରେ ବୋଧେ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଟିକେ ଗୋ ସ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ ତ CBI ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜଏଣ୍ଟଲି ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ବି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦେଲା ପରେ 4ଟା ରିପୋର୍ଟ ସେଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ 4ଟା ରିପୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛି ହି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅଣ୍ଡର ସମ୍ ପ୍ରେସର୍ ଟୁ ଗୋ ସ୍ଲୋ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମଟା କରିବ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଛୁଟିରେ ଯିବି ଅର୍ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରିବି ସେଠୁ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମିସ୍ କ୍ଷୀରାବାଲା ଭାରି ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ସେ କହିଲେ ରିଜିଗ୍ନେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଉଠୁଛି why should you resign you are one of my top you are commissioner central we have selected you for that ସେଇଠୁ ବୋଧେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇକିରି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟା ବିକଜ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ୟୁ ଆର୍ ଏ ଲୟର୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ସିଏ କାହାକୁ କହିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଫିନିସ୍ କର ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ରାତିରେ ବସିକି ଫିନିସ୍ କଲୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେଟା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରାଗି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମଦୁରାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ମାୟାବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଓକେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ହାଉ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦ ରୁବିକନ୍ ୱିଲ୍ ସି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆଉ କଲିନି ମୁଁ ସେ ସିଧା ଗଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ୱିଲିଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛି ଆପଣ ମୋର କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ କହିଲେ why should you transfer I have ordered you and ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଜାଇନ୍ ମିସ୍ କ୍ଷୀରାବାଲା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ମୋର ବସ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚିଦାମ୍ବରମ ସାହେବଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ଥିଲା ସୋ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ମାୟାବତୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଧାନ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟିମ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ଇଟ୍ ମୋ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ନମ୍ବର 3ରେ ଥିଲା ତୃତୀୟରେ ଚିଦାମ୍ବରମ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ସୋ ସମଟାଇମ୍ ମୁଁ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆପଣ କାମ କରିବେ ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ମଟୋ ହେଲା ଏହା ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ସେପଟରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ର 125ଟା ଫାଇଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଲା ମୋରି ପାଖରେ କମିଶନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାଖରେ ସାହାରା କିଏ ସୁବ୍ରତ ରାୟ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମୋ ଅଫିସକୁ ଆସିଲା ସାହାରା ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦିଅ ସେ ଦେଖା କରିବେ ଭଲ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ
ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ୍ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ ଫୋନ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖା କରି ମୋ ସାହାରା ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ରାୟ କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୁଁ 20 ଜଣ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିବି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ରୁମ୍ରେ 20ଟା ଚେୟାର ନାହିଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ 4ଟା ଚେୟାର ଅଛି ଆପଣ ଆସିବେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆଣିପାରିବେ ଆଉ ମୋ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନର ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରହିବେ 4ଟା ଚେୟାର ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ସେମିଟା କହିବେନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଡିଲିଂ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ହାଇରାର୍କି ଅଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଦେନ୍ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଦେନ୍ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନର ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଠୁ କାହାକୁ ପଚାରିଥିବେ କ'ଣ କିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ମୁଁ 2 ଜଣ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିବି ସୋ ସେ ଆସି କହିଲେ ଏମିଟା ଚିଦାମ୍ବରମ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୋତେ କିଛି କହିନି କେଉଁ ମସିହା କଥା ସାର୍ ଏଇଟା 2006 ମସିହା ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ କମିଶନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମିଶନର ଅଛି ଆପଣ କିଛି ହାନି ହେବନି କ୍ଷତି ହେବନି ନା ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆପଣ ପରବେଶ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ଼ାଏ ଟିକସ ଅଛି ଟିକଟ ନ ଦେଲା ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବି ନା ଆଟାଚ୍ କଲେ ମୋ ଏତେ ସଂସ୍ଥା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଆପିଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲିନି ମୋ ଭ୍ୟୁ ସେଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ 200 କେତେ କୋଟି ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ସେଟେଲ୍ କରିବା ବୋଲି ଲୋଭ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ନା ତା 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ଚା ପିଉଛି ସଞ୍ଜବେଳେ ମୋ ଘରେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଇଏ ମୋ ଚାକର ପିଲା କହିଲା କିଏ ଆସିନି ବାବୁ ଦେଖା କରିବେ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ନା କିଏ ରୟ ସାହେବ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଟି ରୟ ସାହେବ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଡାକ କିଏ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ମୋ ଘର ଇଜ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆମେ ଜୀବନ ଯାକ ମୁଁ କରିଛି ମୋ ଘରେ କିଏ ଆସେନି ବିକଜ୍ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଚାକିରି କରନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଟାଇମ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ନାଇଁ ମିଠା ନାଇଁ ଅନ୍ନ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ଦ ପୋଲିସ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ IAS ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ପାଗଳଟା ନା କ'ଣଟା ଭାବୁଥିବ ମନରେ ମୁଁ କହିଲି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ମାଇ ପ୍ରେମାଇସେସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ କଲ୍ ଦ ପୋଲିସ୍ ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳୀ କହିଲେ ସେ ଯେ ଜାଣିଲେ ମୋ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଗଲେ ସେ ଜବରଟା ସେ ମିଠା ମୁଁ କହିଲି ମିଠାଟା ଜେନେରାଲି ଆମର ଇଏ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ରଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ମିଠା ହିଁ ଥିଲା ତ ଖାଲି ମିଠା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଅନ୍ନ କ'ଣ ଅନ୍ନ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ ଯାଇକି ମୋର ଯିଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ RS ରାଠୋଡ଼ ସିଏ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଏମିତି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ରାଠୋଡ଼ ସାର୍ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆରେ ସେ ମୋର ପେଟ୍ ମୋର ତ ଚାରି ଥର ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ନା ଏମିତି ହେଲା ଏ ହେଲା ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କହିଲା ପାଗଳଟା ତା ପାଖକୁ କାହିଁ ଗଲୁ ହି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଦ ପୋଲିସ୍ ଟୁ ଆରେଷ୍ଟ ୟୁ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ି ପଳାଅ ଡେଲି ଡେଲି ୟୁପିରେ ସେଫ୍ ହେବ ବୋଧେ ପୋଲିସ୍ କହିଦେଇଥିବ ସେଇଠୁ ରାଠୋଡ଼ ସାହେବ ମୋତେ ପରେ କହିଲେ फ़ोन करी कहले सिद्धार्थ ये बंदा आया था कि आपके घर में हाँ सर ये क्या है कुछ पहचाना है ना आप तो जानते हो मैं किसी को अलाउ नहीं करते हैं घर में कहले मैं ऐसे बोल दिया वो सारा भाग गया है ସେଇଠୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାଙ୍କ ଟିକସ ହୁଏ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେ ଦିନେ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ପାଇବୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମୋତେ ଇସ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଇସ୍ୟୁ କରିନ ପଇସା ମାଗିଛ କି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି 4ଟା ସୁଧା ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଗୁଛୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅ ପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ କେବେ ହେଇନି କହିଲେ 4ଟା ସୁଧା ପାଇଗଲେ ତାପରେ ଇଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ସାହେବ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଧେ ଚାହିଁଥିବେ ଯେ ଇଏ ରହିଲେ ମୁଁ ହେବନି ୟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ
ସେ ଚିଦାମ୍ବରମ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପଇସା ମାଗୁଛି କହିଲେ ପଇସା ସେ ଗୋଟେ ଚାହା ବି ପିଅନ୍ତିନି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନ କଲେ ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ମରିଯିବି କ'ଣ କହିଥିବେ କାହା ଥ୍ରୁରେ ଯାଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚିଦାମ୍ବରମ ହସିକି ଦିନେ ମୋତେ କହିଲେ ତ ଉସ୍କା ୟୁ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ମାୟାବତୀଙ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ସୁବ୍ରତ ରାୟ that probably influenced Chidambaram to pick me as a joint secretary, which is very, very rare for the income tax IRS officer to go to finance ministry. ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଶନର ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଭାବରେ ସିଧା କାମ କରିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟଟା କେବେ ଆସିଲା ଆଉ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା କେମିତି ରହିଲା କାମ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ରହିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ 2006ରେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 2006 ମୁଁ ଗଲି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେୟାର୍ସ ପ୍ରାୟ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ 1,05,000 କୋଟି ଟଙ୍କା we have collected for the government by selling the shares outside India, inside India, various companies. ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କାମ କଲା ପରେ I was promoted to additional secretary. additional secretary ହେଲା ପରେ ଚିଦାମ୍ବରମ ସାହେବ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଣବ ମୁଖର୍ଜୀ ସାହେବ ହେଲେ ତାଙ୍କର additional secretary ରହିଲି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜେଟଲୀ ସାହେବ। ଜେଟଲୀ ସାହେବକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଡେ କଲ୍ କରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଟଲ୍ କରିବି। କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇ ଏମ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ। କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ? ନା ୟୁ ବି ଆଡ଼ଭାଇଜର ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଡାଫୋନ୍ର କେସ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ୟୁ ସେଟଲ୍ ଅପ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଲ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2014ରେ ସେଟଲିଂ କମିଶନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଆଡ଼ଭାଇଜର। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ନେବେ କେମିତି ନେବେ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରତ୍ନର ଗୋଟେ ଦାବି ହେଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଧହୁଏ ବାଜପେୟୀ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବି ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଆଉ ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଗା ହେଇଥିଲା ଯାହା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ନ ଦିଆଯିବା ବା ନ ପାଇବାର ଯଦି ଦୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେବେ କି? ମୋତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଣିଥିଲେ 1991ରେ 90ରେ। ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ବୋଧେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମଗା ହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କି ଟିକସ ବାକି ଅଛି କି ନାହିଁ। କିଏ ମାଗିଥିଲେ ଏଇଟା? CBDT ମାଗିଥିଲା ଆମର ଯିଏ ସେଣ୍ଟରରୁ ସେଣ୍ଟର। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଡେଲିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାହେବ ଦେଖିଲେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାହେବ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଟିକସ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ବାକି ତ ଅଛି ପୁରୁଣା କ'ଣ କହୁଛ ବୁଲେଇକି ମୋତେ କୁହ ନା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ଅଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଦେଇଛି ସବଜୁଡିସ୍ ସେଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଟି ଦେଇନି ତ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ କାଟି ଦେଇନି ସେଇଟା କାହିଁ କହୁନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଆଜ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଇଚ୍ ଅଦର। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ନାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟସଟା ଦେଖ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା? few crores। ତାଙ୍କର ଏଇ ବାକି ଥିଲା 50sର ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ? ସେଟା ତ ଆମର ଲେଜରରେ ଅଛି ନା। ଓକେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଲେଜରରେ ସେଟା ତ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ଟା ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମେ ରିପୋର୍ଟଟା ପଠାଉଛୁ ନା। ତ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା? ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ଗଲେ ବୋଧେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଫାଇଲ୍ଟା। ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ୟଶୱନ୍ତ ସିଂ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଛି କହିଲେ ଆରେ ନୋବଡି ହାଜ୍ ଟୋଲ୍ଡ ମି ତାଙ୍କର ବାକି ଅଛି ବୋଲି ହାଉ ଡୁ ଆଇ ରେକମେଣ୍ଡ। କିଏ? ୟଶୱନ୍ତ ସିଂ କହିଲେ। PK ଶର୍ମା ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। PK ଶର୍ମା ସାହେବ କହିଲେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବୋଧେ ଯାଇକି ବାଜପେୟୀ ସାହେବ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଭି। ମୋର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ଓନ୍ଲି ଟିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ୟଶୱନ୍ତ ସିଂ କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇପାରିବିନି ତାଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ବୋଧେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ ମଗାଇଥିବେ। ଏଇଟା ସାର୍ କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଓକେ ମାଇନ୍ସ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ
कलिंग ट्यूब्स थिला ये थिला गुड़े होल ग्रुप। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବି ମାଇନ୍ସ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଶୁଣିଛୁ ମୁଁ। हाँ मो माँ का माइंस थिला କେବେ ସେଟା? चलीଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ଅଛି। ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ମା ତ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଆଉ ଖଣି ମା ୱାଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ରିଜାଇନ୍ କର ବୋଲି। ସେ ରିଜାଇନ୍ କଲା ପରେ ଆଜ୍ ଏ ଲେଡି ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମାଇନ୍ସ ଦେଇଥିଲା କହିଲେ वी वांट लेडीज टू बी इन द फोर फ्रंट। ମୋ ମା ଥିଲେ ଲେଡି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ସୋ ପ୍ରବ୍ଲି ସି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ମାଇନ୍ ଓନର୍। ଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନ୍ ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ହେଲେଣି। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଲାଇଫଟା କେମିତି ଟିକେ କଟେଇବ, ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନ ଏତେ ଖଟିଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି। କିନ୍ତୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ, ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ଏମିତି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ଆସିଲା? ନା ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। 2015-16 ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ କାହିଁ କରିବାନି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ କଲେ ତା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଲଚରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ମୁଁ କହିପାରେ ଅବିକା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଜନ୍ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କେମିତିଆ ଏଇ କରିବା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଚାଲି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ମୋର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘର ନାହିଁ। ନା ଆପଣ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ କିଛି କରିବା। ଅବିକା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ନଏଡ଼ାରେ। କେତେ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ? ଏନସିଆରରେ ପାଖାପାଖି 14-15 ଲକ୍ଷ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ଏନସିଆରରେ ପ୍ରାୟ 15-20 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ପର୍ବ କରୁ, ପର୍ବରେ କ'ଣ କଲଚର, ଫୁଡ଼, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟସ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, सोशल चर्चा एगरा आम करुचु। एंड विभिन्न VVIPs मान को डका हुए। 50 वर्ष तले आप JNU जाइए सेतबले ओडिशा कहले तार परिचय केमती थिला आ आजर दिन में ओडिशा कहले दिल्ली रे परिचय केमती रहउची? आज्ञा 50 वर्ष पूर्व आम जेतले गलो ओडिशा कौन आम जेल कहलु ओडिशा कहाँ पर है? ओडिशा तो एक राज्य है, बड़ा राज्य है। ओ जगन्नाथ धाम माने ओडिशा को जदि आइडेंटिफाई करिवो जगन्नाथ नाम नबा पई पडुथिला। बट अबिका ओडिशा कौन? ओडिशा लोक विभिन्न इंपोर्टेंट पोस्ट अछंती। प्रेसिडेंट आमर ओडिया, सेंट्रल मिनिस्टर केते जन ओडिया अछंती। ओडिशा रो एक्टिविटीज कौन? एक्चुअली ओडिशा पर्व द्वारा आमे आइडेंटिफाई करूचु और हाईलाइट करूचु ओडिशा कौन। ओडिया लोकों को केवल जोड़िबार प्रयास नुहे, जो माने अण ओडिया तांको मध्ये पर्व को आकृष्ट करिया पय ओडिशार खाद्य, वेश, पोशाक, संस्कृति याकु सेमानक पाखरे पहुंचिया पय जणाया पय मध्ये ओटे प्रयास। एई प्रयासटा बहुत सक्सेसफुल होईची। प्राय आम ओडिशा पर्वर 3 दिन जो हुए प्राय लक्षाधिक लोक आसती देखिया पे ओडिया नॉन ओडिया मिसिके। एंड एटा प्रथम थर पय जतला हेला इंडिया गेट लॉन ने इट वाज ए आई ओपनर। 2017 18 19 3 वर्ष से देइची। को राज्यर लोक भी इंडिया गेट लॉन पाइनाते एमडा केबे डिस्प्ले करिया पे। थरे सूरत रे भी हितला सर। सूरत हेतला से अधिकांश ओडिया जेतु रहउछन अधिक ओडिया। ओके सेटा प्राइम मिनिस्टर चाहुचंती अन्य जगह रे मते निजे कहले गल आउट से जो आसले कहले आप लोग सोचिए डिफरेंट प्लेस में करने के लिए। मैं कहला हाँ सर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वी आर हार्डली 8 or 10 पीपल, कोर ग्रुप इज 25। कहले नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है आप जैसे किए, आई एम इम्प्रेस्ड। तांकर डायरेक्शन अनुसार ए वर्ष प्लान करछु अन्य जगह रे करिया पे। ए वर्ष 13, 14, 15 होची मार्च रे 2026 रे। 13, 14, 15 ए वर्ष सर अतिथि किए आसीबार अछंती? गत वर्ष तो आपण प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समस्त को डाकितले अतिथि बाबा। ए वर्ष भी आमे लिखिछु प्रेसिडेंट को, तांको रिक्वेस्ट करछु, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिक्वेस्ट करछु, गवर्नर रिक्वेस्ट करछु, होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करछु। क्वेरीज आसीची। फाइनल डेट कौन हम प्रॉब्ली आउ 5-6 दिन पर जना पड़ जो किए आसबे। ओके एथर सर नुआ कौन करिवार अछि? ए वर्ष आमे करिछु गोटे ओडिया जाति। हाउ डू आइडेंटिफाई ओडिया जाति? आमे कहलु 5टा पर्व अछि
गोटे है अक्षय तृतीया, गोटे है रज, गोटे है कुमार पूर्णमी, प्रथम अष्टमी, सावित्री। जो ओडिया आपन देखंतु ओडिया जो जगार अछंती एटलिस्ट 2 ऑफ दिस फेस्टिवल्स आर फॉलोड। सेटा आमे देखियो एगरा सब लिंक टू इट ଆମର ଚାଷବାସକୁ ନେଇକି ହିଁ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି। ସାର୍ ଏ ବର୍ଷର ଆପଣ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଲଚର ୱିଥ୍ ନେଚର, ତ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ତାର ଗୋଟେ ମିଳନର କଥା, ତ କାହିଁକି ଏମିତି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ମିଶାଇବେ? संस्कृति और प्रकृति दे गो टुगेदर। अपन देखु आंध्र हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, एटलिस्ट 1 or 2 ऑफ दिस फेस्टिवल्स आर फॉलोड। ଆଜ୍ଞା अक्षय तृतीया आउ को स्टेट ना एंड दैट इज ए पर्टिकुलर डेट कौन ना से दिन आप धान पका हुए, धान अनुकूल हुए एंड सेटा वर्षा हेले जर्मिनेशन हुए। दिस आर वेरी टिपिकल एग्रेरियन सोसाइटी लैंड। ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ବୋଲି। निश्चय ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତି ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମହନୀୟତାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସେ ଭାରତର ଗର୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରତିବିତ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ରାଜ୍ୟ वी आर प्रिविलेज्ड आम भितर जाति भेद एते नहीं अन स्टेट देखला बेलू जो पाइक विद्रोहीटा कहलु एव्री ओडिया इज अ पाइक डिफरेंट कास्ट थाईपे जाति हेले ओडिया सेटा को आम हाइलाइट करिया चाहूँ। ओडिशा रे कल्चर, ओडिशा रे फूड, ओडिशा हैंडीक्राफ्ट्स, ओडिशा रे हैंडलूम, ओडिशा रे टूरिज्म सेक्टर एगरा जोटी आम हाइलाइट करूचु करिबु भल खराब भल। कलिंग युद्ध होता अशोक मगधर राजा कलिंग उपर आक्रमण कले, दयानदी कूल युद्ध है, लक्षे कलिंगर सैन्य मरीगले, 1.5 लाख बंदी हेले, आउ कलिंग सैन्यंकर रक्तरे दयानदीर पानी लाल हो गला। एक आम पढ़ी आसचु। मो मन पिला बेलू गोटे प्रश्न आसे जे जितेबाला बाहर देश राज्यर गोटे किसी सैन्य बाहिनी आसिक ये युद्ध करुँच समस्ते लक्षे सैन्य मरीगले, समस्ते बेक देखईदेले, मगधर केते सैन्य मरी 5,000 10,000 50,000 किसी भी मरी नथिले, केवल ओडिया सैन्य मान हाण खाइले आ मगधर कौन लोक मरेनि। विजेता पक्ष इतिहास लेखे बा यही कथाटी मगधर कौन व्यक्ति लिखिथे से कलिंग युद्ध में ओडिया को एते हिरमन्य करके देखा जाइछि कि 1:2 ऑलवेज एक्जाक्टली जदि आमर लक्षे लोक मरीचंती तांकर मिनिमम 40,000 50,000 लोक मरीथिबे। आपन देखंतु फर्स्ट वर्ल्ड वार हिस्ट्री, सेकंड वर्ल्ड वार हिस्ट्री आपन देखंतु जदि सोवियत यूनियन 25 मिलियन लोक मरले 12 मिलियन लोक जर्मनी मरीचंती। सो टेकिंग द रेशियो एज ए प्रिंसिपल सो निश्चय मगधर मु भावुची 40-50,000 लोक मरती। कलिंग युद्ध को लेकिन जी हाइलाइट्स कराई परवर्ती पर्यायर में जितेबाला से युद्धर प्रतिशोध नापी महामेघवान ऐर खारबेल मगध आक्रमण कले, संपूर्ण मगध को निज अख्तियार को आनिले, इतिहास रे कौन कथा लिखा है। तो ओडिया माने निज जाति को जी भल पाइबा कथा, निजको जी उच्चा देखा कथा, कौन ना कौटी आम केतरा पॉइंट दुर्बल होकर अच्छे कि आज पर्यंत गौरवमय। एक्जाक्टली आपन जोटा कहले आज्ञा ओडिया समाज जोटा आम गढ़ीचु सेटा आम मूल उद्देश्य यहीटा क्रेडिट मस्ट गो टू धर्मेंद्र प्रधान। सी यहीटा भाभी चिंती कले सो दैट वी हैव ए न्यू वे ऑफ लुकिंग एट हिस्ट्री। सर गत वर्ष जमी आप कहते प्रधानमंत्री आसीते एत बड़ आयोजन मु भी गत वर्ष जाइली आ देखुली से मंच तले थी जे प्रधानमंत्री निजे बोलुंट विभिन्न स्टल देखुं खाद्यपेय स्टल केमी लोकों भीतर देकी गले, तो कौन कहले एत बड़ आयोजन को लेकिन आप कथा भी होते आप स्टेज सेयार करते सहित मते शेष प्राइम मिनिस्टर कहले इज एक्सेलेंट कीप इट अप बट दूसरे जगह भी करिए। मुझे कहली सर हम जरूर करेंगे बट हमें थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए बिकॉज आवर बजट जो हम कर रहे हैं 3-4-5 करोड़ के अंदर है। वी गेट मेनली डोनेशंस फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम पब्लिक सेक्टर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। कल अच्छा ठीक है बट ये करिए जरूर करिए, दिस इज़ गुड
ओडिशा पर्व और तार सफलता देखिला परे अन्य राज्यर लोक माने तांको पर्व करिया पई चाहुनाहांती जे बिहारी पर्व यूपी पर्व राजस्थान पर्व वेस्ट बेंगल पर्व दिल्ली रे समस्त करिया नहीं चाहना मो अन्न पर्व कहीपेबिनी मते जड़े दक्ष बिहार मिनिस्टर बिहार रु सी चाहूले जे बिहार पर्व गोटे करने मते दी तीन थर डाकिले मु कहले हाँ सर मु जहाँ अपन चाहिए मु साहाଯ୍ୟ करी कहले आप उसके प्रेसिडेंट बन जाइए मैं कहले नहीं सर वो ठीक नहीं लगेंगे आप किसी बिहारी अफसर को रखिए एंड आवर टीम विल हेल्प वी आर डेडिकेटेड वी आर वर्क बाउंड हम जरूर करेंगे कौन पे हेलानी न होला हम कहि पे आपण दिल्ली रे ही सबले रहबे ना भुवनेश्वर रे सेटल हेबे लास्ट रे कोन इच्छा अछि ने मो दिल्ली रे घर नाही एते बड़ इनकम टैक्स ऑफिसर थिले चेयरमैन कमिश्नर घर केन करना हां दिल्ली रे एते वर्ष रहला परे एटा तो बहुत कष्ट प्रश्न पचारुचंती मु दिल्ली रे घर करनी मो वाइफ केबे चाहि नथले दिल्ली रहिया पे दैबाट को रिटायरमेंट करला पर भी गुड़ाए असाइनमेंट मिली मु भड़ा घर अच्छी भड़ा घर रहिबो मु भुवनेश्वर घर करछि नुआपल्ली रे मु आसिकी सेठी रहिया को चाहूची सर किछि पुराना दिन रो कथा आपन ठरू चाहिबी अनुमति मागुछि नम्रतार सहित बाबा आपन डॉक्टर थिले माँ गायनिक बाबा डिपार्टमेंट कोन मेडिसिन मेडिसिन कार्डियोलॉजी आपन घर कोठी थिला मो घर कटक रे कटक भाईचारा सहर ता भितरे बड़ डॉक्टर बापा मांकर पुओ भाव बड़ हेबा केमी थिला जो गोल्डन स्पून पाटरे नेकी जन्म होंदी बोली कहंती सेमती थिला ना आपन परिवार भी अभाव असुविधा भितरे गति करिछि आमे हल 5 भाई जेतु मो फादर गाँव आसले से सदाले चाहूले भल एडुकेशन रहा एंड सेट भी सेटा करिछि मो भाई मैंने सब पब्लिक स्कूल पढ़ी किए डेहराडून किए शिमला किए दिल्ली रे तांकर प्राइवेट प्रैक्टिस नथला इनफैक्ट मो माँ को भल प्राइवेट प्रैक्टिस थिला सी गायनोकोलॉजी थिले बोली मो फादर जने दक्ष डॉक्टर थिले वेरी स्ट्रिक्ट माने एपर्जन कहती प्रोफेसर प्रधान प्राइस वाटर गोटे तांकर बही अच्छी 1500-1600 पृष्ठा दैट इज द बाइबल ऑफ मेडिसिन एंड ही वाज पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 30 इयर्स से उपाधि को उड़िया पाई ना आम मैंने जल्दी जाऊ राष्ट्रपति भवन में रहू आम गेस्ट हाउस रे सर ओडिशार साहित्य और लिटरेचर क्षेत्र में गोटे बड़ श्रद्धाशील उच्चारण होची प्रोफेसर गोलोक बिहारी धल अरिजित पशायत सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थिले तो ये माने आपनकर संपर्क बोली मु सुनिछि कोन संपर्क आपनकर एमानक सहित प्रोफेसर गोलोक बिहारी धल मु तांका जोई से मो प्रोफेसर थिले विख्यात ओडिया प्रोफेसर लिंग्विस्टिक प्रोफेसर से प्रथम ओडिया जे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी प्रोफेसर होइछन्ती आउ अरिजित प्रसाद हेले मो वाइफ को निज माउस पुओ भाई सी तो आप जानते बड़ अधिकारी थिले सुप्रीम कोर्टर नाउ चेयरमैन ऑफ द ब्लैक मनी कमिशन से माने हेले मो वाइफ रो फर्स्ट कजिन मो वाइफ तांका आउ जणे मौसा थिले महेंद्र मानसिंह डॉक्टर मानसिंह हेले मो सासू को सभा बड़ भिणी सेकेंड सिस्टर हेले विश्वनाथ प्रसाद कर वाइफ जे थिले विश्वनाथ प्रसाद हेले अजित प्रसाद कर बाप ही इज द फर्स्ट ओडिया हु रिफ्यूज टू बी ए जज ही वाज एलिवेटेड टू जजशिप मैडम इतिहास रो प्रोफेसर थिले यस से आम बैच इतिहास रो टॉपर थिले गोल्ड मेडलिस्ट पॉलिटिकल साइंस रो छात्र इतिहास रो छात्री को बाहा हेले एटा लव मैरिज थिला ना अरेंज मैरिज थिला केमती कोन थिला सर ना आज्ञा एटा एब्सोल्युटली अरेंज मैरिज सर जतबले बयस अधिक हुए पति पत्नी भितर संपर्क आहुरी निबिड़ हुए परस्पर आवश्यकता हो जाए सेतबले समस्ते चाहूबे जे मो जीवन साथी मो पाखे सब बेल थाऊ मत साहाय्य करू सहयोग करू विभिन्न समय देखा हुए जे जदि हजबैंड बिछाण पड़ती स्त्री सेवा शुश्रूषा करे आपण जीवनटा उल्टा तो स्त्री व्हील चेयर रे स्वामीर कर्तव्यटा केमिति तुलाउछन्ती आपण 5 वर्ष है 5 वर्ष कहबेनी संग्राम बाबू इट इज नाउ 46 इयर्स आम देश रे एटा तो कंसा बासन है जे पकईदेवे बाहर मैंने थरे बाहर फॉर लाइफ चलछि हजबैंड वाइफ आमर दुखे सुखे चलछि पिला माने मो पुओ हांगकांग रे रुए ही इज हेड ऑफ जेपी मॉर्गन बैंक फॉर एशिया पैसिफिक इज अ बैंकर और मो झियो जड़े डॉक्टर सी सुपर स्पेशलिस्ट इन कैंसर
सी अच्छे अबिका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रे मॉलिक्यूलर हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट हेड सर पिला बेले केमती स्टूडेंट थे आपण बहुत भलो ना एवरेज एवरेज स्टूडेंटली व्हेन कंपेयर टू माय वाइफ सर आउ जीवन रे कोन लक्ष्य अछि मु चाहे जे आमे जो जगन्नाथ मंदिरटा अबे करूछु ग्रेटर नोएडा रे सेटा बड़ आकार रे आमे प्लान करछु एटा लागिवो वर्ष खंडे हो तापरे मो इच्छा मो भुवनेश्वर आसिक सेटल करे सर जदि आपण पुनर्जन्म रे विश्वास करूथिबे आउ थरे जन्म नियंती ताले सिद्धार्थ प्रधान हवा पई चाहिबे ना आउ किछि आउ थे सिद्धार्थ प्रधान है कि जन्म हो चाहिए सर केमती लागिला हमर आज पॉडकास्ट बहुत भल एंड आपण गुड़ाए क्वेश्चन बुले बुले पचारिकी नहीं एंड मु भावे जे द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी आई हैव स्पोकन सर आमे ई किछि एपिसोड पूर्व गोटे अतिथि को उपहार देवार धारा आरंभ करिछु आपण तो जगन्नाथଙ୍କର କଥା कहउतिले जगन्नाथ हम ओडियांक पई तो चिंता चेतना आत्मा गर्व गौरव लुह खुशी हस तेणु ई छोट उपहारटी आम तरफ आपण ग्रहण करंतु सर बहुत बहुत धन्यवाद आपण आमको समय देइचंती एतिके समय धरिके मन खोलिके आम सहित कथा हेइचंती आम प्रश्नर उत्तर रखिचंती जगन्नाथ आपण को आशीर्वाद करंतु ओडिशावासींकर शुभेच्छा आपण प्रति रहू ओडिशा को आगक नवाई जो प्रयास दिल्ली माटी रे दिल्ली दरबार आपण करूचंती से आगक आहुरी जाऊ आमे माने जो माने उत्तर पीढ़ी अच्छु आमको जोड़िया पई आसहित आपण माने प्रयास करूचंती ताकू मध्य जारी रखंतु खुशी रे थांतु हसु थांतु चमकु थांतु जगन्नाथ का आशीर्वाद थाउ बहुत भलरे थांतु सर नमस्कार Scan Steels Limited presents Argus Podcast. Presenting sponsor Shrishti TMT Chhada, a product of Scan Steels Limited.